नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से मसाइल हल करवाने का बेहतरीन रास्ता वो है जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। इस अमल को आपने जिस वक्त करना है उस वक्त आप इस वीडियो को प्ले करेंगे, मेरे साथ इन कलिमात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई के हैं, और फिर जो दुआ का तरीका मैं अर्ज़ करूँगा आपने उसको उस पर अमल करना है। बेसिकली इस अमल को आप कम से कम 2 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा करेंगे, लेकिन रिकमेंडेड सिर्फ 2 दफ़ा ही है। एक जब आप मेरी वीडियो देखते हैं उस वक्त आपने इस अमल को करना है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, तसल्ली से सुनिएगा, 2 दफ़ा सिर्फ आपने इस अमल को करना है। अभी आपने मेरी वीडियो प्ले की है, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अभी आपने मेरे साथ इन कलिमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई को दोहराना है। और दूसरी दफ़ा जब आपने अमल करना है तो उससे पहले 2 रकत नफल हाजत की नीयत से लाजमी पढ़ने। यानी पहली दफ़ा जब आप मेरे साथ अमल कर रहे हैं तो 2 नफल हाजत की नीयत से आपने नहीं पढ़े हुए, कोई बात नहीं, आप इस अमल को करें। और दूसरी दफ़ा जब आप अमल करेंगे तो फिर आपने 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ के फिर इस वीडियो को प्ले करके मेरे साथ अमल करना है। और अगर मखसूस अय्याम में हैं तो फिर अमल की नवाफिल पढ़ने की ज़ाहिर सी बात है आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस अमल को आप ज़रूर कर सकते हैं। इस अमल को रमज़ान की 3 ताक रातों में, यानी 25वीं रात, 27वीं, 29वीं रात में कभी भी आप कर सकते हैं। अमल की तरतीब बहुत आसान है। नमाज की पाबंदी और गुनाहों से बचना ये शर्त है, और रेगुलर मेरे अपलोड होने वाले वसाइफ को बतौर मेडिसन आपने करना है, इनको आपने मिस नहीं करना। जिस बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ में अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को सुनना बोलना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मसले बग़ैर वज़ीफ़ों के भी हल हुए हैं। आपकी मर्ज़ी है यूट्यूब पे अपलोड होने वाले लाखों वजीफ़े करते करते कब्र में जाना है, या अल्लाह को बोल के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई को सुन के अल्लाह से होने का यकीन अपने दिल में बिठाकर अपने मसले हल करवाना है। लेकिन इस राह पे चलेगा वही। हम अकेले क्यों रह गए? 22 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद जब से ये वजीफ़े बताने छोड़े हैं, अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया है, तो रह गए 1000, 2000, 3000 बंदे। क्यों? क्योंकि लोग अल्लाह से मसला हल नहीं करवाना चाहते। लोग चाहते हैं शॉर्टकट वजीफ़े मिले, हमारा मसला हल हो जाए, हमें नमाज ना पढ़नी पड़े, हमें गुनाहों को ना छोड़ना पड़े। आइए अमल का आगाज़ करते हैं। उसके बाद दुआ करनी है। दुआ कैसे करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूँगा। मेरे साथ साथ आपने दोहराना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी मौत के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत बीमारी के मालिक हैं। सूरज को निकालने वाले अल्लाह हैं। सूरज को ग़रूब करने वाले अल्लाह हैं। ज़मीन को पानी के ऊपर बिछाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये ऊंची आवाज़ में कहना ज़रूरी नहीं, आपने ये जो मैं अल्लाह की अज़मत और बड़ाई बोल रहा हूँ ना, आपने इसको ज़हन में दोहराना है। जैसे आप ये अल्फाज ना बोल सकें, लेकिन आप अल्लाह की इस अज़मत को ज़हन में तो ला सकते हैं ना कि मेरे अल्लाह ने पानी के ऊपर ज़मीन को बिछाया है। तो ये इसको सिर्फ़ अपने ज़हन में अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को ज़हन में लाना है। अल्फाज वो बेशक अदा ना हो सके, लेकिन अल्लाह की अज़मत तो ज़हन में आए ना। ज़मीन पर पानी को बिछाने वाले अल्लाह हैं। आसमान को बग़ैर सतून के खड़े करने वाले अल्लाह हैं। ज़मीन पानी के ऊपर बिछाई, ज़मीन हिलने लगी तो पहाड़ों को मीखों के तौर पे गाड़ने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए ज़िंदगी का फ़ैसला फ़रमा दे, कोई मौत नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए मौत का फ़ैसला फ़रमा लें, कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए नफ़ा का फ़ैसला फ़रमा दे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए नुकसान का फ़ैसला फ़रमा दे, कोई नफ़ा नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका मसला हल होने का फ़ैसला फ़रमा ले, उसका मसला हल होने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको नुकसान पहुँचाने का फ़ैसला फ़रमा ले, उसको कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करने वाले हैं। जो आज तक हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, जो हो रहा है
میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی میرے اللہ کے امر اور ارادے سے ہوگا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میرے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مجھے پریشانیوں سے کون نکالے گا؟ اللہ۔ مجھے تکلیفوں سے کون نکالے گا؟ اللہ۔ ہمیں راحت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں سکون دینے والی ذات کون؟ اللہ۔ ہمیں پریشانیوں سے کون نکالے گا؟ اللہ۔ ہمیں راحت اور سکون کون دے گا؟ اللہ۔ ہماری دلوں کی ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، غموں کو مٹا دینے والا کون؟ اللہ۔ دل میں آئی ہوئی ہر مراد پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہر دعا کو قبول کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہر بندے کی ہر دعا کو سننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اب اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور مانگنے کا طریقہ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ دعا کر لیجئے، میں پھر گزارش کروں گا، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروا لیجئے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، دعا مانگیں، پھر 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، پھر دعا مانگیں، پھر 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، پھر دعا مانگیں۔ نماز سے ہی آپ کے مسئلے حل ہونے ہیں، یقین بنے گا۔ ہمارے ویڈیوز میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سننے سے یا بولنے سے، دونوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو، ساتھ ساتھ بول سکتے ہوں تو بہت بہتر، ورنہ سن تو سکتے ہی ہیں، تو سننے سے یا بولنے سے یقین بنے گا، اور وہ یقین آپ کے مسئلے حل کروائے گا۔ تو یقین بننے کی محنت وہ ہماری ویڈیوز اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر سننا، اور مسائل حل کروانے کا طریقہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا۔ نوافل کا اہتمام، 2 نفل پڑھیں، دعا کریں، مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا، میرے عمل میں کمی ہے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر دعا مانگی، مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا، پھر راستہ یہی ہے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر دعا مانگے، مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا، میرے نبی نے، صحابہ نے اسی سے مسئلے حل کروائے، میرا بھی اسی سے حل ہوگا۔ ظہر کے بعد 2 نفل پڑھیں، عصر سے پہلے 2 نفل پڑھیں، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھیں، عشاء کے بعد 2 نفل پڑھیں، تہجد کے وقت 2 نفل پڑھیں، اشراق کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ نوافل کا اہتمام کرتے رہیے، وہ وقت دور نہیں جب آپ کا مسئلہ حل ہوگا، اور الحمدللہ ہم سے رابطہ کرنے والے اور ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف دیکھنے والے ہر بندے کا مسئلہ حل ہوا۔ یہ وظائف نہیں، یہ اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کے لیے آب حیات ہیں۔ کوئی اگر اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو، کوئی اللہ سے تعلق جوڑنا چاہے تو، اور جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کا تعلق نہ ملے، صرف مسئلے حل ہو، ان کا یہاں کوئی کام نہیں۔ جہاں اتنے گئے وہ بھی چلا جائے۔ ہمیں تو وہ چند مخلص چاہیے جو اللہ کی محبت چاہتے ہوں، جو اللہ کو چاہتے ہوں، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اپنی والدہ کا نام تصویر کسی کو نہ دیں، جو آپ کو کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کی 25ویں رات، 27ویں 29ویں رات، اور 25ویں 27ویں اور 29ویں روزے، آپ اس عمل کو خاص طور پہ کیجیے۔ 1 یا 2 دفعہ آپ نے صرف عمل کو کرنا ہے، جب مرضی کر لیں پورے رمضان میں۔ اب جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کو قیمتی بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔